umusobanuzi Urakoze. turahaye kazi mwese mu ijambo ry'Imana. Tunawakaribisheni nyote ndani ya neno la Mungu. Imana iratugiriye ubuntu. Mungu ameturehemia tena. No munsi Imana yawuduhaye. Ni siku ambayo Mungu ameitupa. Turi kumwe n'abari hafi n'abari kure. Na walio karibu hata mbali. Hanyuma turiyegereje mwese. Tunajisogezea nyinyi nyote muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Katika hii muda huyu wa neno la Mungu. Ntabwo duteba kuko no munsi w'uruhembi. Hatutakawia maana ni siku ya meza ya Bwana. Dushaka ko mwese na tunahitaji nyinyi nyote ababyemerewe waliokubaliwa mwese ababyemerewe nyote wanaokubaliwa tubane kuri meza y'umwami, tuwe pamoja kwenye meza ya Bwana. Amen. Amina. Mbega turaja kubana nauliza tutakuwa pamoja nuko nanje ndemeye ko ntabatevya na mimi nawakubalia bado mimi sitawakawiza. Nuko rero turafise indwi twatanguye kuwa kane. Kwa kweli tulikuwa na wiki nzuri ambayo tulianzia tangia siku ya 4. Ninavuga abo twari kumwe, nikisema kwa wale ambao tulikuwa pamoja, wewe utari kumwe natwe uhavugira uburoho. Wewe ambaye hukufika kwa kweli utakuwa na uroho mbana kufika. Ariko rero reka kore gutya, lakini acha tutumike kwa namna hii. Turabaza turira gato, tutawaambia kwa machache ibyo twatanguye kuwa kane, yale ambayo tumeanza siku ya 4, wa gatanu, siku ya Ijumaa, wa gatandatu, siku ya posho, turacako gato hanyuma tubandanye. Tutawaambia kwa ufupi. Amen. Amina. Twari mu gitabo rero cyo Kuvayo. Tulikuwa katika kitabu cha Kutoka. Twavuze ko iki gitabo cyo Kuvayo tuliongea kwamba hiki kitabu cha Kutoka kirafitanye isano n'ishengero rya Yesu. Kinao na uhusiano na Yesu Kristo. Kirafitanye isano n'ishengero ry'uno munsi. Kiko na uhusiano na kanisa la leo. Kuko ishengero ry'uno munsi riri mu isi. Maana kanisa ya leo bado lingari duniani. Hanyuma kandi ubwoko bwa Isirayeli bari mu bugararwa na taifa la Israeli lilikuwa huko jangwani. Hanyuma rero uravye ibibazo bagiye bacamo na ukiangalia shida tofauti ambao wamezipitia, ubonamo dukeya cyane nawe ushobora kubura. Unaona kidogo na wewe utaanza ukapitia. Twari muri iki gitabo cyo Kuvayo igice cha 14 cha Kutoka 14 turahera ku 13 mstari wa 13 turabandanya tukaendelea. Uno munsi turaja ku murongo wa 15. Leo tunaenda ku mstari wake wa 15 na 16 na 16. Turabandanya rero kuwa kane twatanguye ijambo rivuga gutya. Siku ya 4 tumezungumzia neno ambalo linasema guhagarara mu cy'Imana yavuze. Usimama kwa lile neno Mungu amekwambia. Imana yaravuganye n'ubwoko bwa Israeli. Mungu ameongea na taifa la Israeli. Bahagurukira mu ijambo Imana yababwiye. Wakasimama kwa neno ambalo Mungu amewaambia. Bapfuye guhaguruka. Hawakusimama bure. Bahagurutse mu ijambo Imana yavuze. Walisimamia kwa neno ambalo Mungu amewaambia. Hanyuma kwa gatanu, siku ya Ijumaa, twavuze ijambo rivuga kunuma mu gihe bikenewe. Tuliongelea kwa neno ya kusema hivi tukae kimya wakati ambao inahitajika. Kunuma igihe uri mbere y'ikibazo, kukaa kimya ukikuwa mbele ya shida. Turavuga tuti igihe umuntu avuga cyane, wakati mtu anasema anaongea, iperereza ryo mu isi y'umwuka, wale watafutaji wa ulimwengu ishobora kumufatira mu byo yavuze, itaanza kumnasa kwa ajili kwa yale maneno ambayo ametamka. Turavuga ko rero kunuma igihe mu kigeragezo, kukaa kimya ndani ya shida, bigira ikimazi. Hiyo ina maana. Turavuga kandi kunuma, tukasema kukaa kimya igihe ufise ibanga ry'Imana yavuganye nawe, wakati una siri ya Mungu ambaye ameongea na wewe, igihe Imana yahaye ibanga mu mutima wawe, wakati Mungu amekupa siri ndani ya moyo wako, si umwanya wo guha akaryo abari perereza, sio wakati wa kuambia watu maneno ya kutafutisha. Twabonye ko byazaniye ingorane witwa Yosefu. Tumeona kama imemletea shida yule anaitwa Yusufu.
twabonye ko byazaniye ingorane. Tumeona kama imemletea shida. Umuntu w'Imana ariko ava i Buyuda aje i Beteli. Mtu wa Mungu alikuwa atoka huko Yudea akiendea huko Beteli. Yavuze ibidakenewe. Alisema mambo hayahitajiki. Bimuzanira ingorane. Yakamletea shida. Yosefu yavuze hataragera. Yusufu aliongea bado hajafika. Bimucana ahantu habi. Ikapita nafasi mbaya. Ibanga rero ry'Imana, siri ya Mungu, bisaba kurinuma, inakufanya wewe ukae kimya. Ageze kurivuga ukarivuga. Ikikubidi wewe useme na wewe utasema. Mungu anaongea nao siri zake. Imana ikabaha amasezerano. Mungu anawapa ahadi. Bandi bakayasamburira hagaragara. Wengine wanatoa siri zao hadharani. Hanyuma bagaha akaryo iperereza ryo mu isi y'umweza. Wanapatia nafasi wale wapelelezi. Sanganire Yesu. Tumpepeye Yesu. Kwa gatandatu, siku ya posho, twari dufise ijambo rivuga ngo Musa niyateba. Tulikuwa na neno Musa akikawia, ntutirimuke. Usikate tamaa. Musa niyateba. Musa akikawia, alikuonana n'Imana. Yuko anaonana na Mungu. Alikavugana n'Imana ivy'urugendo. Anaongea na Mungu ya katika safari. Alikavugana nawe ivy'amabanga y'urugendo. Anaongea na Mungu kwa siri wa kuongeza wana wa Israeli. Mungu niyateba. Akikawia, ntutirimuke. wewe usipotoke. Mu vy'Imana yavuganye nawe. Wewe usitoke kwa yale Mungu ameongea na wewe. Mukungera imanga mukiri mufise ukwizera. Nitakuta imani bado ipo. Yesu niyateba. Yesu akikawia. Mu gitabo cha Petero cha kabiri, cyeto cha kabiri. Petro wa pili, gice cha 3:9. Sura ya 3 na mstari wake wa 9. Abantu bavugije urwamo ngo Yesu yaratevye. Wetu walipiga yowe eti Yesu anakawia. Wewe tukivuka none ubu bihora uko byamye. Sasa hivi Yesu ongea yako kama visi alikuwepo. Muri ico gihe niko byari bimeze. Kwa hizo nyakati njisi alikuwepo. Ariko Petro avuga ngo, lakini Petro akasema, uguteba kwa Yesu, kwa kukawia kwa Yesu, nukukwihanganira wewe, kukuvumilia wewe. Wewe nurakizwa, wewe bado haujaokoka, wewe uraja ku murongo mwiza, wewe haunda kumstari mzuri, wewe ndurakugwa mu inkamba, wewe kabisa hujatoroka. Yesu yoza, Yesu akija, birashoboka ugasigara. Inawezekana wewe utabaki. Kumbwira umwe mugabo si wewe. Naambia mtu lakini si wewe. Wewe uriteguye. Wewe unajiandaa. Amen. Amina. Masaha, hizi saha zetu dusigaje iminota mike. Tunabakiza na dakika chache. None rero turashaka kubandaniriza ko. Acha sasa tuendelee. Twari tubaciriye mu ncamake. Hiyo kuwa ilikuwa machache. Amajambo twavuze iminota 40. Kwa dakika maneno ambayo tuliongea kwa dakika 30. Nukuvuga sinovuga hama ngo tuve hano. Siwezi kuyaongelea yote ili sisi tutoke hapa. Mugabo turaciye mu ncamake. Lakini hapo ni kwa machache. Tuzi ko hari wenshi bafatiriwe. Maana kuna wengi hawakuonekana muda waje hapa. Mugabo none tubivuga ngo bigutera ipfuhe utaza hagati. Lakini haya tumeyaongelea ili ikutie urona wewe unaja katikati ya wiki. Amen, amen. Amina. Mukiri mufise ukwizera. Nitakuta imani bado ipo. Yesu niyateba. Yesu akikawia. Mu gitabo cha Petero cha kabiri, cyeto cha kabiri. Petro wa pili, gice cha 3:9. Sura ya 3 na mstari wake wa 9. Abantu bavugije urwamo ngo Yesu yaratevye. Wetu walipiga yowe eti Yesu anakawia. Wewe tukivuka none ubu bihora uko byamye. Sasa hivi Yesu ongea yako kama visi alikuwepo. Muri ico gihe niko byari bimeze. Kwa hizo nyakati njisi alikuwepo. Ariko Petro avuga ngo, lakini Petro akasema, uguteba kwa Yesu, kwa kukawia kwa Yesu, nukukwihanganira wewe, kukuvumilia wewe, wewe nurakizwa, wewe bado haujaokoka, wewe uraja ku murongo mwiza, wewe haunda kumstari mzuri, wewe ndurakugwa mu inkamba, wewe kabisa hujatoroka. Yesu yoza, Yesu akija, birashoboka ugasigara. Inawezekana wewe utabaki. Kumbwira umwe mugabo si wewe. Naambia mtu lakini si wewe. Wewe uriteguye. Wewe unajiandaa. Amen. Amina. Masaha, hizi saha zetu dusigaje iminota mike. Tunabakiza na dakika chache. None rero turashaka kubandaniriza ko. Acha sasa tuendelee. Twari tubaciriye mu ncamake. Hiyo kuwa ilikuwa machache.
amajambo twavuze iminota 40 kwa dakika, maneno ambayo tuliongea kwa dakika 30. Nukuvuga sinovuga hama ngo tuve hano. Siwezi kuyaongelea yote ili sisi tutoke hapa. Mugabo turaciye mu ncamake. Lakini hapo ni kwa machache. Tuzi ko hari wenshi bafatiriwe. Maana kuna wengi hawakuonekana muda waje hapa. Mugabo none tubivuga ngo bigutera ipfuhe utaza hagati. Lakini haya tumeyaongelea ili ikutie urona wao unaja katikati ya wiki. Amen, amen. Amina. Kutoka igice cyaho sura 14 guhera ku 15. Sura ya 14 na mstari wake wa 14. Igitabo cyo Kuvayo, kitabu cha Kutoka 14 umurongo waho wa 15 mstari wake wa 15 na 16 na 16. Basomere muntu w'Imana. Igitabo cyo Kuvayo, Kutoka 14 hanyuma 15 na 16 na 16. Umuntu arashobora gusoma. Kuvayo 14 na 16. Amen, amen. Dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho abaza Mose ati: ni igiki gitumye untakambira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga, ugitandukanye, Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Amen. Amen. Kuna msingi wetu wa leo. Murumvise ko Imana ibwiye Musa, umesikia kama Mungu akamwambia Musa, akamwambia sina mengi lakini waambia watu wangu waendelee. N'urugendo rwatanguye, ilikuwa ni safari imeanza. Rwatanguye ni Pasika mubona aha munsi. Imeanza na Pasaka ambayo mnaona kwa sasa. Pasika na yatanga urugendo rw'Abisirayeli. Pasaka ndio ilianza safari ya wana wa Israeli. Hanyuma je narasomye, mimi nimesoma, bamaze guhaguruka, waliposimama sinigeze mbona ati mwicare mwashitse. Sikuona akiwaambia ati keti mmeshafika. Bamaze guhaguruka, waliposimama, intumbero y'Imana yashaka ngo babandanye. Lengo la Mungu walikuwa nataka wao waendelee. Bamaze guhaguruka, waliposimama, Imana yari yuguruye igitambara. Mungu akafungua kitambara, ikatia kitambaa ubwoko bwa Israeli katika taifa la Israeli ili waendelee, ili wafike huko mwisho wa safari. Pigia makofi neno la Mungu. Amen, amen, amen. Mpaka mw'ijuru, hadi huko mbinguni. Amen, amen. Amina. Nta jambo ryo kwicara, hakuna maneno ya kuketi, hakuna sababu ya kupumzika. Mpaka dushitse ku musozo, hadi mwisho, tuendelee mwisho. Imana ishimwe. Amina. Amen, amen. Amina. Ntumbero y'Imana kubandanya kwa lengo la Mungu lilikuwa kuendelea. Ntumbero y'Imana kubandanya kwa bana b'Imana. Lengo la Mungu ni kuendelea kwa wana wa Mungu. Imyuka itatu yakurikiranye urugendo rw'Abisirayeli. Roho tatu chafu zilifuata wana wa Israeli. Ubushobozi butatu bwari mu rugendo rw'Abisirayeli. Uweza tatu ulikuwa katika safari ya wana wa Israeli. Umwuka wa mbere wakurikiranye urugendo rw'Abisirayeli. Roho ya kwanza ambayo ilifuatilia wana wa Israeli wari umwuka w'ubwoba bwinshi. Roho ya uoga mwingi. Bari bafise ubwoba, bahagurukanye nabo, walikuwa na oga, walisimama pamoja nao, baragenda ubwoba buri kumwe nabo, wakaenda na oga mugabo kandi ntibabimenye, lakini wao hawakujua. Umwuka w'ubwoba, roho ya uoga, warabakurikiranye buke ikawafuatilia polepole mu rugendo, katika safari. Mugabo kandi tena Imana yari yabahagurukije, Mungu alikuwa aliwasimamisha, ikawaambia kaa kimya, imarika, kaa imarika. Imana ishimwe. Amina. Ariyo mpamvu ndiyo sababu Imana yivuze, Mungu akisema iravuga ko ishoboye byose, Maana inayoweza yote, iravuga ko atakintu na kimwe hakuna kitakachomshinda, ushobora kuinanira, kitakachomshinda. Muri Yeremia 32 katika Yeremia 32 27
mstari wa 27, hakuna kitu chochote kitaanza kusimama mbele za Mungu, hakuna kitu kitaanza kushinda. Mungu akajibu akasema katika safari yao, akaambia endelea. Amen. Amen. Maneno yakubwira ati haguruka ugende. Mungu akikwambia simama na uendelee, witeho ibindi. Wewe usiulize mengine. Ivyo ni ivy'Imana. Hayo ni ya Mungu. Nubwo vyumvira, hata ukifikiria hayo, nubwo baguha igicapo cabyo, hata ukipatia na sura wakichapia, bakaguha play urugendo ruzogenda, hiyo safari kisitakuwa, wewe ntatuhindura, wewe hautabadilisha kitu. Ariko Imana yo mw'ijuru, lakini Mungu wa mbingu yarizi urugendo rwabo ngene rucapwe, alikuwa anajua safari yao kisitaandaliwa, alikuwa anajua kisitaandaliwa wana wa Israeli. Byasaba ko bizera, ikawabidi wao waamini, bakizera ijambo ryabahagurukanye, waamini neno ambalo limewasimamisha. Amen. Amina. Umwuka w'ubwoba, roho ya woga, kandi inkomoko y'umwuka w'ubwoba iva kure. Tena hiyo roho ya woga inatokea huko mbali, inkomoko y'ubwoba iva kure, inatoka mbali. Pole. Murazi yashifa. Mnajua mahali ilipotoka. Ukisoma kitabu cha Mwanzo. Umwuka w'ubwoba watanguranye n'abantu bacu ba mbere. Roho wa woga alianza na watu wetu wa zamani. Umwuka w'ubwoba ufisa aho uva. Roho wa woga unafasi mahali unapotoka. Uva kwa Shetani. Unatoka huko kwa Ibilisi. Umwuka w'ubwoba warinjiye mu muryango kwa Adamu. Ukaingia katika familia ya Adamu. Unabakura hanze Imana yabashize. Ikamtoa mahali Mungu amewaweka. Barahunga. Wakakimbia. Hanyuma Imana irababaza. Mungu akakuja akawauliza. Ati tuza nabahaye. Amani nimewapa. Ikibanza nabashizemo. Na kwa kwenu nimewaweka. Nababona muri he. Bwana siwaoni mko wapi? Barishura. Wakajibu. Ati twumvise ijwi ryawe. Tunasikia sauti yako. Hanyuma turatinya. Na tukasikia woga. Ubwoba bwavuye ahantu. Woga ulianza huko. Ubwoba bwagendanye n'umuntu. Woga ulitembea na mtu. Ubwoba uri kumwe n'ishengero. Woga ulitembea na kanisa. Ubwoba uri kumwe n'imiryango. Woga uko pamoja na familia. Ubwoba uri kumwe n'abato n'abakuru. Woga uko pamoja na watu wadogo na wakubwa. Uri kumwe n'ishengero. Woga uko pamoja na kanisa. Mukungera Imana gutya. Tumnyoshe Mungu hivi. Nibikorwa bakoreye muri Egiputa. Ni kazi ambazo walizifanya huko jangwani. Vy'umuruho. Ya mchoko. Ari ahantu harapfiriye abantu benshi. Huko kumefia watu wengi. Harapfuye abato n'abakuru. Walikufa wadogo na wakubwa. Harapfuye abasaza n'abakiri bato. Walikufa watoto na wakubwa. Bishwe n'ibikorwa n'amatafari. Walikufa na kazi za matafari. Kazi za huko Misri. Izo mfu. Hizo ufu. Vyagendanye nabo mukebuke hariya mu pole pole. Arico gituma, lakini ndio sababu bahanganye na Musa, waliposimama na Musa bavuze ngo, wakamwambia Musa waje kutwicira hano n'abana bacu mu bugararwa. Musa umetuleta huku tuangamie huku jangwani. Hata kule tungekufa. Hariya twari guhamba nkuko twahora duhamba. Hata kule wangetuzika kama jinsi tunazika. Hariya ntibari kutuzika nkuko bahora tuzika. Na kule wangetuzika kama jinsi tunazika. Urupfu rwagendanye nabo. Kifo kikatembea nao. Baraza bavyibutsa Musa. Wakaenda wakakumbusha Musa. Kungera Imana gutya. Tumnyoshe Mungu. Amen, 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 amen. Amina. Umwuka wa gatatu. Roho ya tatu. Wari umwuka. Ilikuwa roho w'ivyaha bigeze gukora kera. wa dhambi ambao walizozifanya huko kale. Bari barakoze amakosa. Wako wamefanya makosa huko. Barasenga ibigirwamana. Wakaomba miungu. Baragambarira Imana. Huyo wakamwasi Mungu. Ibigirwamana vyagendanye nabo. Miungu ikatembea nao. Ivyo basenze bakiri muri Egiputa. Yale waliomba huko Misri huko. Baragenda nabo bikaba muri bo. Ukaenda nao vikatembea pamoja nao. Iyo myuka. Hizo roho yagendanye nabo bukebuke. zikatembea nao pole pole.
hanyuma rero lakini icyo wagize umugenzi nicyo kikubera kile ambacho ikigeragezo. ungefanya rafiki yako ndio kitakuwa icyo jaribu wanye kwako. nacyo umwanya muremure kikubera Kile ambacho igisika. unakuwa nacho muda mrefu icyo kinakuwa washize ku jaribu. bwenge cyane kikubera Kile ikigeragezo. ambacho umeweka akilini kinakuwa jaribu. Bantu Hizo roho uno munsi uri mu ngo z'abantu. hata kwa sasa uno zinatembea. munsi iyo myuka Hizo roho biri mu rugendo rw'abana b'Imana. hata kwa safari za wana wa Mungu bukebuke zinapole ariko pole. abantu ntibabizi, Watu hawatambui abantu hao. ntibabimenya, Watu hawajui hayo. baratana ku mihari, Wanatupiana kwa umugabo mihari. agata imihari ku mugore, Mwanaume anatupa mihari abana kwa mke bagata wake. imihari ku bavyeyi, Watoto wanatupa mihari kwa wazazi abagenzi wako. bagatana ku imihari, Marafiki wanatupiana kwa umukuru mihari. w'akazi agata imihari ku Mkubwa wako wa mukozi. kazi anatupa mihari. Ariko nagomba nkubwire, Acha nikwambie, ni imyuka igendana n'ishengero hizi no ni roho munsi. ambazo zinatembea na kanisa kwa leo. Bukebuke Pole pole, bukebuke pole pole. yatanguye igihe cya Adamu. Ilianza huko wakati wa Adamu. Amen. Amina. imyuka y'iterabwoba ndayigarukirije ngaha. Hiyo roho ya woga na yisimamishe hapo. Hanyuma Halafu hagati y'iyo myuka katikati ya hari roho imbaraga zima. pako nguvu za Mungu. Nashaka duherahereze mu mbaraga Nataka zima. tumalizie kwa hizo Nashaka nguvu za Mungu. duherahereze mu mbaraga Tumalizie zima. kwa hizo nguvu za Izo Mungu. mbaraga z'Imana Hizo nazo nguvu za Mungu nazo twazishize mu mice itatu. na zenyewe ziko katika kundi Umuce tatu. wa mbere Kundi ya kwanza ryari ijambo ryahagurukanye n'Abisirayeli. pako neno ambayo amesimama na wana wa Imana ivuze Israeli. ntawuvuguruza. Wakati Mungu akisema Imana yeye ivuze anasema. ntawuhagarara imbere y'ijambo Mungu ryayo. akisimama hakuna atakayesimama mbele ya neno la Mungu. Ubushobozi bw'ijambo Uwezo wa neno nibwo bwahagurukije ihanga rya Isirayeli. ikasimamisha wana wa Ubushobozi Israeli. bw'ijambo Uwezo wa nibwo neno bwagondoje Farawo. ukamwezesha Farao. Imbaraga z'ijambo Uwezo wa nizo neno zagondoje Farawo. ukamwambia Farao. Hanyuma Halafu imbaraga z'ijambo Mungu wa ziza mu neno mice, likakuya ziza mu bitangaza, zikakuwa kwa miujiza. ibitangaza bishika 10. Miujiza 10. Amina. Niba hari utarakurekura uno munsi, Kama kuna mtu ambaye niba hajakuachilia hari leo, ikigeragezo kitarakuva kama kuno kuna shida ambayo Imana haijakuachilia, iriteguye kuvuga rimwe, uanze kusema iriteguye moja, kuvuga kabiri, useme mara pili, iriteguye kuvuga gatatu, useme mara tatu, iriteguye kuvuga kane, hata mara nne, iritegura igitangaza cya gatanu, mara tano, iritegura igitangaza cya gatandatu, mara sita, iritegura igitangaza cy'indwi, mara saba, iritegura igitangaza cy'umunani, mara nane, iritegura igitangaza cy'enda, hata mara tisa, mpaka bagufasha mbere, hadi kumbe akurekuye mu wakikamata izina rya Yesu, mateka katika jina la akurekuye mu izina rya Yesu, akuachilie katika akurekuye mu jina la izina Yesu, rya Yesu, akuachilie. ijambo ryandiho, Hili ni neno la mukomera lipo. amashyi ijambo Pigia kiba. makofi neno la Mungu. Amen, 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 amen. amen. Mpaka izoruhuka Hadi itapumzika. wagufasha mpiri yakurekuye, Aliyekukamata mpaka mateka ikigeragezo kuachilia. kiri mu nzu yawe, Tabia ziko ndani ya mpaka nyumba yako. ikigeragezo kiri mu rugendo rwawe, Jaribu liko katika kihapfuye mu safari. izina rya Yesu. Nikupishe katika jina la Yesu. Amen. Mukomera amashyi ijambo ry'Imana. Pigia makofi neno la Mungu. Amen. Yako. Vuga ngo niko bitegerezwa, Inawezekana ariko yanabatizwa Imana hivyo. iriteguye Lakini Mungu mpaka anajiandaa mu bice ndwi, mpaka mpaka mu bice saba, munani, hata kundi la mpaka mu nane, bice by'icumi, hata 9, mpaka ubwoko bw'Imana hata taifa la Imana Mungu. ibishize mu mwidegemvyo. Abatie katika Mukomera uhuru. amashyi ijambo ry'Imana. Piga makofi kwa neno la Mu Mungu. gitabo cyaho cya Yohana ubutumwa bwiza, Kitabu cha Yohana igice cy'umunani, sura ya 8 murongo wa 32, sura 32. ijambo ry'Imana rivuga ngo Neno la Mungu linasema umwana niyo bakwidegembya, mtoto hawezi kumpa kuwa mukwiye huru. kwidegembya. Mnapaswa kuwa huru. Yesu yaje ngo twidegembye, Yesu amekuja ili Yesu tuwe yaje huru. ngo abantu babahoke, Yesu amekuja ili Yesu tuwafunguliwe. yaje Yesu amekuja kugira ngo icyaha kive ku ngoma, ili dhambi ive kwenye Yesu utawala. yaje Yesu kugira ngo amekuja abadayimoni ili barekure abantu mapepo b'Imana nzira waache bagende, watu wawe huru. barekure ubwoko bw'Imana Waache bugende, taifa uwe huru. baje gusenga uhoraho, Ili tukuomba baje Mungu. gutazira Imana. Tukuza Mungu. Amen. Amina, amina. Birashoboka. Inawezekana. Hariho ahantu uri, Kuna mahali ulipo. hariho ahantu uri, Kuna mahali Imana ulipo. ishaka kuhava, Mungu anahitaji wewe bakushike ku utoke. rugero Wakufikisha rwo kwenye guhimbaza Imana mu mpemu no kiwango mu cha kuri, kumtukuza Mungu ushike katika ku neno rugero takatifu. Ufike kwenye rwo kiwango guhimbaza Imana cha ibyumve, kumtukuza rwo gutazira Imana ibyumve, kumtukuza Mungu. Imana ishimwe, Amina, amina. bakushike ku rugo Mpaka kufika rugezo. kwenye kiwango. Mukomera amashyi Imana Pigia y'ubuzima. makofi neno la Mungu. Amen. Amina.
Amen. Amina. Mana iriteguye. Mungu yuko tayari. Waba witeguranye nayo? Na wewe uko tayari? Ijambo ryawe. Neno lake. Bwari ubushobozi bwanjanye nabo. Ilikuwa ni uwezo ambao umetembea pamoja nao. Ubundi bushobozi bugiraga kabiri. Ungine uwezo wa mara pili. Bwanjanye n'ihanga rya Isirayeli. Umetembea na taifa la Israeli. Bajanye n'inkoni ya Musa. Walienda na fimbo ya Musa. Ariyo igaragaza ukwizera kwacu no Musa. Na hiyo ndio inadhihirisha imani yetu ya leo. Inkoni y'ukwizera. Fimbo ya imani. Mu gitabo cyo Kuvayo. Hiki kitabu cha Kutoka. Igice cya 4 umurongo waho wa 2. Sura ya 4 na mstari wake wa 2. Mungu akamuuliza Musa. Atuva Musa. Akamwambia wewe Musa. Chakumenye. Nataka ujue. Umbwire ikintu ufise mu maboko. Unaambie nini unacho mikononi? Musa. Aravuga ngo. Musa akasema. Mimi nina fimbo. Nina fimbo. Hanyuma Imana. Mungu. Iramubwira. Ikamwambia. Atiyo nkoni. Habari ya fimbo. Nataka nikuoneshe. Ndio ambao utakaotumia. Wakati utakuwa uko kwa Farao. Ili waachilie watu wako. Ndio ambao utatumia. Katika huko jangwani. Hiyo utaitumia. Hadi mwisho kwenye kisika kwenye. Utaenda na watu wangu huko Israeli. Amen. Amina. Mukungera Imana yacu guca. Tumpigie Mungu wetu. Mwongere muyikomera amashi. Amen. None uno munsi. Sasa kwa siku ya leo. Kurugendo rwatanguye. Safari tumeianza. Twatanguriye rimwe. Hatukuanzia mamoja. Bamwe batanguye mu ijoro. Wengine wameanza usiku. Abandi batangura mu gitondo. Wengine wakaenda saa 6. Abandi batangura saa 6. Wengine saa 6. Abandi batangura ku mugoroba. Wengine wakaanza jioni. Ariko no munsi. Lakini kwa siku ya leo. Na Mungu anakuuliza. Imani yako iko wapi? Yesu atarudi. Umwana w'Imana ni Mwana wa Mungu akirudi. Atosanga kwizera mu isi. Atakuta imani duniani. Arabwira intumwa. Niwaambie Mungu ati mwamana ukwizera. Mukiri mu isi mwamana ukwizera. Ukwizera niko kuducisha hadashoboka. Kuducisha mu biteye ubwoba. Ukwizera niko kuducisha imbere y'ikiyaga. Ukwizera niko kuzaca abantu vyase ko baca. Ukwizera niko kupasura kugaca bidashoboka. Unapita mahali hapawezekani. Wewe warubizi. Ulikuwa unayajua hayo? Yesu aravuga guca. Yesu akasema ngo mu isi duniani ufatanya nanje ukugurura mu isi ukabona ingene hameze. Utaanza kujiombatana na mimi ukafungura uone kisi ulimwengu. Yesu atangiye kuvuga mu isi. Yesu akianza kuongelea yashaka ngo bahishurirwe. Aitaka awaoneshe. Bamenye isi bariko baracamo. Awajue dunia wanaopitia ndani. Ari hahuca ntibikunde kuhaca. Pako mahali unapita lakini haiwezekani upite. Farao no musi ni hari. Maana Farao na watu wake wako. Mwami w'isi no musi ni hari. Mwami wa duniani yuko. Ariko lakini Gucatumye Yesu ahishurwa. Nimemfanya Yesu azihirike. Chete cha kabiri cha Yohana wa pili. Igice cha 3 umurongo waho w'umunani. Sura ya 3 na mstari wake wa 8. Avuga gucatumye ahishurwa. Akasema bado hajazihirishwa. Sambure. Atafanana naye. Wasangangure. Ili avunje. Atowe. Na leo sasa tuko pamoja. Leo tunasherehe siku yake. Leo tutachangia naye. Leo tutamfanya azihiriki. Ili abomowe. Yale yako mbele zako. Yale mbele kwa familia. Iko mbele kwa nyumba vyenu. Hata vyumba ndani ya moyo. Katika maisha yetu. Yesu yuko tayari. Ili abomowe. Ili taifa lake. Ili endelee na safari. Tena wafike. Makofi kwa neno la Mungu. Amina. Muri iki gitabo. Katika hiki kitabu. Chete cha mbere cha Yohana. Sura ya kwanza ya Yohana. Igice cha 4:18. Mstari wa 4 na 18. Igice cha 4:18. 4:18. Yesu avuga ngo. Yesu akaongea. Ngo uoga
buriho uko mugabo kandi lakini tena hambavu y'ubwo bwoba baada ya huyo woga hariho urukundo rw'Imana pako upendo wa Mungu. Izo nizo mbaraga za gatatu. Hiyo ndio nguvu ya tatu. Nataka usubire unyemerere. Nataka unikubalie tena. Winjire mu rukundo rw'Imana neza. Uingie katika upendo wa Mungu vizuri. Umfashe twinjire mu rukundo rw'Imana neza. Unisaidie uingie katika upendo wa Mungu. Amen. Amina. Mukurwinjiramo. Umukoingia katika hiyo upendo. Nkugoro haguruki. Nataka nikusi usimame. Hanyuma uravuga Yesu, Yesu nshirizi zitatu. Utasema utatamka Yesu mara tatu na utafika unaketi. Ndasaba duhaguruke. Simama. Aguruka. Simama. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Nubwo noryirigwako. Hata nikishinda nasema. Hakuna ingine maombi. Nasimamisha zingine mizigo. Nasema jina la Yesu. Linafungula kila kitu. Rimwe. Moja. Kabiri. Mbili. Ya tatu. Yesu. 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 Mukomera amashi Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwishare. Keti nafasi zenu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Kukurukundi Imana yakunze kwa ajili ya upendo aliopenda wana ulimwengu. Nikamfanya yate mtoko wake wa pekee. Atakayemwamini apate uzima tele. Urukundo rw'Imana. Nizo mbaraga za gatatu. Nizo ndio nguvu ya tatu. Abantu bari bakwiye kumenya. Watu wataka kujua. Imana iri kumwe nabo. Mungu kama yuko pamoja naye. Mungu mwenye upendo. Amen. Amina. Imana yitwa rukundo. Mungu anaitwa upendo. Ubwo rukundo rero rwayo. Huyo upendo wake wari ruhishijwe. ulikuwa umejifichwa mu ugicu. Katika wingu. Igicu. Katika hiyo wingu. Kumutaga cagendana nabo. Mchana ilitembea nao. Hanyuma mu ijoro hata usiku hari inkingi y'igicu palikuwa lingine wingu. Iyo nkingi y'umuriro hiyo wingu iyo yacana nao hiyo ilitembea nao kugira ngo yoneshereze hiyo inde kuangazia. Ivyo byose yayo yote byari bihishijwe hayo yalikuwa yamefichwa byari binyegejwemo ilikuwa ikifichwa ndani urukundo rw'Imana ikifichwa ndani ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu rwari muri kiya gicu ulikuwa katika hiyo wingu. Urukundo rw'Imana upendo wa Mungu rwari muri nkingi y'umuriro katika hiyo Imana. Amina. Muri Malaki. Katika Malaki. Malaki igice 4. Sura ya 4. Murongo waho wa 2. Na mstari wake wa 2. Imana. Mungu. Yarabataruye. Alikuwa akiwanyanyua. Akiwatia kwenye mabawa yake. Wakabaki kwenye mabawa. Yarimo gukiza. Alikuwa kuponyaji. Katika hayo mabawa. Yarimo gutabara. Alikuwa kusaidiwa. Wakati wa shida. Katika hayo mabawa. Palikuwa na kila kitu wakihitaji. Amina. Tupige makofi kwa ajili ya neno la Mungu. Walikuwa wanahitaji wajue nguvu za Mungu, wajue na uwezo uliokuwa, wajue fimbo ya Musa inafanya nini, wajue fimbo ya Musa inafanya nini kati yao, na wajue aliyeanza pamoja nao na ikiongea inafuatilia neno lake. Amina. Inakuwa aliongea na wewe. Kweli ni kweli imeongea na wewe. Ni yeye amekwambia anze uchumba. Ni yeye amekwambia ujenge. Nataka nikwambie mahali ulipo, kama ni yeye ameongea na wewe, kaa kimya, tulia. Tulia. Niba ariyo yavuganye nawe kama imeongea na wewe uriteguye gushika ku musozo ku kibazo ushobora guhura nacyo mu rugo, ku kibazo ushobora guhura nabo mu kazi, ku kibazo ushobora guhura nacyo muri fiyansari, ku kibazo ushobora guhura nabo mu mirimo, ku kibazo ushobora guhura nacyo mu maminisiteri, ku kibazo cyose ushobora guhura nacyo uriteguye. Yuko tayari ili atimize. Pigia makofi neno la Mungu. Amina, amina. Mungu yuko tayari. Mungu yuko tayari. Imana iriteguye. Mungu yuko tayari. Niba ariyo yacanye nawe, kama imetembea na wewe, iriteguye gushitsa ku musozo, itakufikisha kumwisho. Amen. Amina.
Yakundi umukozi w'Imana Dawudi. Napenda mtumishi wa Mungu Daudi. Muri Zaburi ya 23. Zaburi 23. Murongo waho wa 4. Na mstari wa 4. Aravuga ngo nubwo noca. Anasema hata nikipita. Mu mwonga w'igitutu cy'urupfu. Katika uvuri wa mauti. Nubwo noca mu muriro. Hata nipita kati Uhoraho. Mungu. Ndamugize umwungere. Nimefanya mchungaji wangu. Niwe yamfanye nanje muri Egiputa. Niwe yamfanye nanje hariya mu isi. Ametoka pamoja na Uhoraho azojana nanje. Na atatembea ntacyo nzokena. Mukomera amashijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Nubwoba bw'ubuzima, nubwoba bw'urupfu, woga wa kifo, nubwoba bw'inzara, woga wa njaa, nubwoba bw'ibiteye ubwoba, woga na yale ya kutisha. Ariko umukozi w'Imana Paulo, mtumishi wa Mungu Paulo, aravuga mu gitabo cy'Abaroma, akasema kitabu cha Warumi 8:32, aravuga ngo mbega ni iki? Akasema nini? N'urupfu, ni kifo. Mbega ni iki? Nini? Cyo ntandukanya n'urugendo rwawe, cyo ntandukanya n'urukundo rw'Imana, kitaniachanisha na arabidondagura, arabipima, akatia kwenye mzani, abigereranya n'urukundo rw'Imana, akatofautisha abishyira ku munzani, akatia kwenye mzani, arabipima byose, akaipima yote, apima inzara, akaona njaa, arapima urupfu, akapima kifo, arapima ubukene, akapima arapima gutukwa, akapima arapima kubohwa, akasema kufungwa, byose arabipima, yote akatia ashyira ku munzani, akatia kwenye mzani, abipima hamwe n'urukundo rw'Imana, asanga urukundo rw'Imana rurarenze, asanga urukundo rw'Imana rugera kure, asanga urukundo rw'Imana rushika kure, asanga ruragutse. Amen, 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 amen. None nawe uno munsi pima n'ingorane ufite, pima n'ikigeragezo urimo, pima n'ibigutera ubwoba, pima n'ubwoba bw'ubuzima, pima hanyuma ibipimanishe n'urukundo rw'Imana, uringanishe na upendo wa Mungu. Ze gusanga urukundo rw'Imana ari rwinshi, utakutana upendo wa Mungu ni mwingi, naho rutogukura, hakuna mahali asipokutoa, naho rutogushikana, hakuna nafasi ambayo asipokufikisha. Amen. Amina. Fika macho yenu tuombe. Mana yacu yo mu ijuru, turagushimiye, habwa icyubahiro. Igihe wadukura hariya muri Egiputa, no kuvuga mu isi, abantu bari babayeho barusha, bari babayeho baboshwe, umugunge umwasi Satani yarabakurikiranye aho wari bateguye ngo baruhukire, none ntibigeze baruhuka. Yarabakurikiranye, nuno munsi harabakiboshwe. Yarabakurikiranye, bafise ubwoba bw'ubuzima, bafise ubwoba bw'urupfu. Uhoraho we, none ndaje imbere zawe, imbaraga z'ijambo ryawe, ubushobozi bw'ijambo ryawe bubohora ubashwe mu mutima, kuko ni kuvuga mu gitabo cya Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere ngo wasigiwe amavuta icyo, wasigiwe amavuta ngo ubohore abantu, wasizwe amavuta kugira ngo ubohore imbohe, wasigiwe amavuta ngo utangaze inkuru, wasizwe amavuta kugira ngo uremeshe imitima irusha, watangaje kugira ngo abantu baje mu mwidegembyo, waje usizwe amavuta kugira ngo ayo mavuta yawe yasige ku bisebe. Abantu batewe na Farawo, abantu batewe n'umurwanizi, yarabakurikiranye mpaka no mu ishengero, abandi yarabakurikiranye mu miryango, abandi yarabakurikiranye mu buzi. Uhoraho Imana yo mu ijuru, turaguhaye kaze kugira ngo ubohore abantu bawe, kugira ngo uvure abantu bawe, kugira ngo bamare ubwoba abantu bawe. Hari ubwoba bwinshi Uhoraho we, kuko umurwanizi yabakurikiranye mu wese ahari. Ewe Uhoraho we, babohore ubagirire neza mu izina rya Yesu.
mundabe hano mtazame. Nashaka mbaze, nataka niulize, ni bande ni wakina nani uno munsi bagenda n'ubwoba, wanaotembea na woga? Mvuze ubwoba sindiko mvuga kugira amakenga. Nikisema woga sisemi kuwa na mashaka. Amakenga si mabi, mashaka si mabaya. Ndavuga ubwoba, nasema uoga. Benshi ntibasinzira, wengi hawana usingizi. Benshi bararwaye ingwara z'ubwoba, wengine wana magonjwa ya uoga. Abandi nibikorwa barabihevye, hata na kazi wamesimamisha. Abandi ubuzu barabusambuye, hata unyumba wameuacha. Abandi fiasaye barazisambuye, hata uchumba wamesimamisha. Ariko nagomba nkubwire, lakini nataka nikwambie ijambo Imana yabwiye Yosuwa, neno ambayo imeambia Yosuwa igice cyaho cya mbere murongo waho 8, sura ya kwanza na mstari wake wa 8, irabatekerera amajambo, ikamwambia maneno ati kugira ngo bize bigende neza, akamwambia itakuwa sawa, ukugira bijurimo, maana yale ambayo umo ndani byageze by'Uwiteka, sheria za Mungu bishire kwa maso ijoro n'umutaga, ufikiria yo asubuhi kama hanyuma vyamemo na uwakia katika sheria ijoro n'umutaga, katika mchana hadi usiku, ongera uburimbure n'ubwenge bwawe, na uyafikiria yo kwa akili zako, ngwivyo bizotuma ivyawe bigenda neza. Imana ishimwe, mukomere amashi Yesu, makofi kwa Bwana Yesu. nayo majambo y'Imana.